Nai tonai joto khapang ni tawak tai bok jono chini kok TV ni kok brok news breaking kok tumawo joton lamsogo tini ni kok tumarok ongkha thangnai kya sal sikango Sabi Jasrambari constituency Bidhansabha Kendro ni bisingo khopjak Purba Takchaya ADC village amsayo kaisa patimong pathioi thangmani Purba Takchaya kamingni Sorojit Debormani nukhungo BJP ni bwkhaktwi Mon Ki Baat panda khwnalai tongmani o joraono Tipra Mothani themrang borok phaiui जोंनो बुफायो तकफायो बाइक बखकपायो हनै तिप्रा मथानि साकाव सिलचामानि BJP नि बखाक्तै अ जरावनो तिप्रा मथानि बरकनो गोबांमा एरें एरें केसिमानि अबाहायनो कक्तमा पाइथगो हंके सुतरां खरक तंग तंगजामानि बरक त्रिपुरा मथानि वारियानो फियाबा बरक नबो अ बखकतानि तंगो हनैनो एरें एरें माजरा रेवै माजरा सिलै BJP ni bwkhaktwi romni jakha police proshashan dagiwoi obahaina koktuma serai Tipra Mothani borokno no o Mon Ki Baat naiman jorao phaiui chini Mon Ki Baat no jono program khairia jono boto khaipeyo hanai Tipra Mothani borokno case timung riya paithago hongke Purba Takchaya ni Khoroksa chairman Prosenjit Deborma bini bihingno phondo yakhalia horo thangui bihingno choprobkha bihingno choprma porebo khaja romkha tai oboni porebo no private padok bebak jagano romkha tai kubuni samung Kamio boda khaikya yang sarakliya takok Prosenjit Debormani bihi bokhok sarakliya jotok paithak bukhungni kokno piaba terek bote bo khologui sanai kento ba borok sinika khorokba o khorokbano case khlaijak kha tai obno garibo bukhok je chairman bihik bojja abahikeno horo phaiui BJP ni themrang rok sak tango hnai je koksil chamani tai obno no tabuk hospital khlaijak je obukhok obahaikeno private part rok tangjanai je kwbangma koto kisu khlaijak horo tai obno garibo bini nok gantini bera no tanchigi klang thaka BJP ni themrang ni koksil jakha tai obno garibo tabu thangi naikha police proshashanok tai police proshashan thamani yagulo kogla munglaikha tai tini o hongkai o Purba Takchaya Kamio thangnayo to aro BJP ni Adongrok kwbangma phaikha je BJP ni je Khoroksa aroni leader eba aroni samung tangui tongnai je Sorojit Deborma nukhungo to buto khaijago hino phaithambaikha BJP ni Bikas Deborma yang tai Santona Chakma yang tai kwbangma obahai kajam MP Deputy Tripura borok hairok phaithambaikha paithago tini hingkai BJP bai ereng case hijakbaimani Tipra Mothani borok tai obno karibo tabu busabutui college mathangya bufano krei cycle chamna krei tai mai masaya teima nangya obahai no busainago krei bagui tongmoikha 30 family nukhong obahai kno dagi murima bai tini nokni kharima tongmoikha yang bihik busa hangke masaya manangya school mathangya obahai no jongjal tongmoikha Purba Takchaya ni lokorok tabu o party murongno khanaoi no Tipra Mothani MLA MDC EM rok tai Tipra Mothani leader tai TWF ni leader tai YTF ni leader rok tini phainai phekya takok Prosenjit Debormani nukhungo je bini nukhungo obahaikino bihik to saring khaijakmani bihik no romfre sopre khaimani tai bini nok kisa tanchiri kalangmani obrongno phai visit nai phekya tai obno karibo romjanai nukhungo thangi naikha tai obno kuribo takok Prosenjit Debormani bihi je thangnayo romfre jakmani somfre jakmani hospital klaimani tabu bo khagla phajagai tong khola thejagbaimani obno tui obno bo thangai tini visit khalnai kha MLA MDC tai EM tai Tipra Mothani leader tai Tipra Motha ni youth ni siklarok tai TWF ni Joto Adongrok tini pal ke thangai visit khalaikha hospital lobo inke phaijanai ne di tini ni borok ni o je khadumani tini Kamio phai visit khalnai phekya thangnai lai thangjak salni ko party mongni tei tini obahaikeno Purba Takchaya Kamio je yango party mongui thangmani yang takok Prosenjit Debormani bihigno je khagla blathirikha je private part tangkha tai kwbangma obahai tosaring romfrena naimani beba romfremani obnotibo tini visit tai hospital je klaijak tamani takok Prosenjit ni bihig obnotibo tini
हस्पिटाल थांगै विजिट खालायखा जत एमएलए एमडीसी ताई ईएम ताई टिप्रा मथानि लिडार ताई टीडब्ल्यूएम नि लिडार ताई वाईटीएफ नि लिडार रक तिनि थांगै विजिट खालायमानि यागुलो सावै खनारिखा एमएलए बरंगनां बिश्वजित कलय तामो साका खनायनायदि ताई अ पार्टी मुरुंनि जे मांफलि नरन जत जागानि फुनोखा किसा किसा इंका अबनो कारिबो यांगो जे पूर्व तकचया कामियो फायै yang visit खालामनानै यागुलो सावै खनारिखा एमएलए बरंगनां बिश्वजित कलय yang हस्पिटाल थाङैबो विजिट खालामनानै यागुलो सायखनारिखा yang एमएलए बरंगनां बिश्वजित कलय गे खनायनायदि तामो सायखनारिखा yang ताखक परसनजित देबरमानि बिहि थांनायो किसा पार्टी मंगो बनो अबाहायगनो हर फायै रमफेर सम्परे खायमानि yang प्राइवेट पार्ट अफ थांबायमानि अबाहायनो कायसा पार्टी मं अ पार्टी मंगनि जे कक थाय अमनो खनाखाय नरक सायमाननाय पयलानि सिमिं पाइथा जरा सया करनाय तंदे चिनि कक टीवी नि कक ब्रक न्यूज ब्रेकिंग कक तमा वीडियो रिपोर्ट चिनि कक टीवी जों अलरेडी इनफर्म मांखा जे दिनै अरो जे थांनाय जे साफेसन जे इन्सिडेन्टनि मेटारो दिनै खरकनै दिनै जे वारियर आयके जे खरकनै अलरेडी पासा तो एरेसनखा बे खरसा ताबो खारिमा दंखो बिनि बिहि खरकनै और जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताबो एडमिटेड खरकसा नंखाय तो जों तखन नक नाय फेमेन नक नखना बो प्रबारानि बिनि ताबो बनoro लाथि माने बिनि केस पेन ताबो पायाखो ताबो सेंसलेस अलमोस्ट सेंसलेस ताबो जे ताबो कामखाय बकक सेमेको सास कामखा नायमे जों डॉक्टर कक सालायखा बाट और गोबां बिनि इंजुर दं बिनि हेड इंजुर दं गमरो सिटी स्कैन अंगियां दं कामखाय गाय कामखा चेस्ट रक कामखा ट्रीटमेंट आमति सेम बाबे जे फैसिलिटी माना दं माने सेबे मायन दं खाना बगनो बिन ताबो कुनो इम्प्रूवमेंट करिखो गए हम चौवन सौ लख्या जदिव दरकार के बनो रेफरल नन बगे जीबी हॉस्पिटल जों अब नायनाय गए 2 दिन बिसिङाव जदि बिनि कुनो इम्प्रूवमेंट फायाखै रेफर खायनि जों डॉक्टर कक सालायखा एक्चुअली म बेले क्रिटिकल कंडीशन हनि मानो जे जागावो इनि इनोसेंट बरक न जे जागा नगो थाङै बुइ काफै मानो म लॉ एंड ऑर्डर नि सम्पूर्ण फेल होनि जों सायमान एक्चुअली सान थाङा लॉ एंड ऑर्डर एसे काहाम दरिन खांखै जों अमहाय जे इन्सिडेंट नक न जों मनो एभॉइड खाय जों टोली मन खामो गाम बगे जों ताबो हाय एडिशनल एसपिना जों थांफिनाय जोंबो हाई लेवल जरा जों कक सालायनायखौ दिनै पार्टियाव डिस्काशन नांनायखौ आरो आगामी दिन जों तामो खायमान जदिव अमरन जों सायकाबो दाकि अ जे खरबानि नि मुङै जे एफआईआर ओंखा जे सो कल बीजेपी लीडर हिनमानो बरक बीजेपी नि मुंनावैनो महाय इन्सिडेंट खाय दङ एबं महाय घटना खाय दङ अबरन किन्तु दाकि पानिसिबल नानि बगिनो किनि बसकानि किन्तु जों ताबो एसपी कक सालाय दङ हम किन्तु हम रेहाय जानाय कक गया खरस बुखुगनो आचा 100 का बस एडजस्टमेंट खायका बस काल्पिपन का एडजस्टमेंट खा जे बिहिन तांग बुनायनो गनि ताम बिनि अंको डिफरेंस खा नों जे बयनो सावनो थांग बो न जे माने बयनो जे काल्पिट नि सागन नों जे ताबो बयनि न थांग बयनि बिउसां थांग बयखा मताय बिनसे काल्पिट ब्लसा हा इवन अटेम्प्ट टू रेप attempt to murder personal part of যেভাবে পার্সল টাচ খাইকা মতো সম্পূর্ণ একদম মানে অপমানজনক হয়েছে সম্পূর্ণ অপমানজনক যদিও কবি ন বরক যদি ইনজাস্টিস নাই গঙ্গাই আবো কোড ফাইয়ে জেল কেস খাইকা যত কিছু খারি রহরকা তারপরে বিভিন্ন কটাচার খাইনে হাইদা আমার সম্পূর্ণ আমার ইনজাস্টিস হয়েছে ও ইনজাস্টিস কিন্তু जों টয়লেট খাইগলা অন্য বাস গাংসং আইনগতভাবে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার অবশ্যই নাজুক নেই